Amén. 우리 고린도후서 11장을 한번 더 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 11 una vez más. 11장 4절입니다. Vamos a ver 2 Corintios 11, 4. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice, porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 고린도 교회는 바울과 브리스가 부부가 만나면서 시작된 교회라고 볼 수 있습니다. La iglesia de Corinto fue una iglesia que inició cuando Pablo y Priscila y Aquila se encontraron. 그러니까 고린도 교회는 복음을 바울을 통해서 받았어요. Es decir, la iglesia de Corinto recibió el evangelio gracias a Pablo. 그럼 고린도 교회가 가지고 있는 복음이나 전했던 바울이 가지고 있는 복음이 같다는 이야기예요. Quiere decir que el evangelio que la iglesia de Corinto recibió y lo que predicaba Pablo eran lo mismo en algún momento. 시간이 조금 지나서 바울이 고린도 후서라고는 편지를 씁니다. Pero pasa un poco de tiempo y luego Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. 이 내용을 보면 굉장히 충격적이에요. Pero si vemos el contenido de ello es algo muy impactante. 고린도 교회가 다른 예수를 전파함으로 다른 영을 받는다는 거예요. Dice ahora que la iglesia de Corinto está predicando de otro evangelio y está recibiendo otro espíritu. 이 말을 볼 때는 성가를 가르친 게 아니에요. Es decir, no es que estaban ellos enseñando hábitos. 예수를 가르쳤어요. Ellos no estaban enseñando a Buda, estaban enseñando a Jesús. 근데 바울이 볼 때는 자기가 가르친 예수가 아니라는 거예요. Pero para Pablo no era el mismo Jesús que él había predicado. 다른 예수요. Era otro Jesús. 예수라고 복음이 아닙니다. Es decir, no es por hablar de Jesús, es que estoy hablando del evangelio. 여러분 조금 예민할 필요가 있습니다. Tenemos la necesidad de ser un poco sensibles. 우리는 복음과 구원에 대하여 굉장히 예민할 필요가 Debemos 있어요. de ser muy sensibles en cuanto al evangelio, en cuanto a la salvación. 다른 건 몰라도 이것은 우리의 영혼과 관계 있고 영혼이라는 시간과 관계 있어요. Esto tiene una relación a nuestra eternidad y a nuestra alma. 바울이 전한 이 복음이 아닌 다른 복음이라면 Es decir, si es un evangelio diferente al que Pablo predicaba, 구원받을 수 있을까요? ¿podré ser salvo yo? 갈라디아 교회도 마찬가지입니다. La iglesia de Galacia era igual. 바울이 1차 전도 여행 때 만나져서 세워진 교회가 갈라디아 교회예요. La iglesia de Galacia fue levantada en el segundo viaje misionero de Pablo. 그리고 바울이 갈라디아 교회에 편지를 씁니다. Y ahora él les escribe a los Gálatas. 너희가 이렇게 빨리 복음에서 떠날 줄 몰랐다. Y él le dice, yo me sorprendo de que tan rápido se hayan desprendido del evangelio. 갈라디아 교회 내용을 들어보니까 자기가 바울 자신이 전했던 복음이 아니란 말이에요. Es decir, al escuchar lo que predicaba la iglesia de Galacia, Pablo entendía que no era lo mismo que él había predicado. 변질됐다라고 표현하고 있어요. Es decir, ahora están pervertidos. 생각을 많이 좀 해봐야 합니다. Hay una necesidad de pensar bastante en esto. 하나님 우리에게 복음을 주셨는데 그 복음이 성경에 있는 복음이 아닌 다른 복음이라면 Dios nos dio el evangelio, pero ¿qué pasa si tenemos un evangelio que no es el mismo de la Biblia? 자, 이게 물입니다. Por ejemplo, esto es agua. 이걸 먹으면 많은 갈증을 해소할 수 있습니다. Y si tomamos esta agua, pues podemos satisfacernos de la sed. 여기다 독약을 넣었다면. Pero ¿qué pasa si le meto veneno? 근데 색깔이 무채색이라 독약인 줄 몰라요. El veneno es transparente, entonces no sé si no lo veo. 이걸 마시면 어찌 될까요? ¿Qué pasa si me tomo esta agua? 복음도 똑같습니다. El evangelio es algo así. 예수 믿는다고 구원받는 게 아니에요. No por creer en Jesús soy salvo. 예수를 어떻게 믿느냐? ¿De qué forma yo creo en 예수를 Jesús? 누구로 아느냐? ¿Y de qué forma yo conozco a este Jesús? 성경에서 가르치는 대로 믿어야 구원을 받는 거예요. Tenemos que creer según lo que la Biblia nos indica para poder ser salvos. 물 비슷하다고 물 아닙니다. Es que las cosas no son agua por parecerse al agua. 복음 비슷하다고 복음 아니에요. Es decir, el evangelio no es evangelio por parecerse al evangelio. 복음만 복음이에요. Solo el evangelio es el evangelio. 저희들이 엘살바도르를 간 적이 있습니다. En alguna ocasión fuimos a El Salvador 숙소에서 자고 이제 계산을 했어요. y dormimos en un hotel y tuvimos que pagarlo. 근데 지폐 몇 장이 위조 지폐라는 거예요. Y nos dijeron luego que algunos de los billetes eran falsos. 우리는 딱 펼치고 봤는데 너무 똑같아요. Y nosotros vimos los billetes y eran eran idénticos a los otros. 똑같이 생겼어요. Eran muy similares. 하나는 진짜 돈이고 하나는 가짜 돈이요. Y uno de ellos era dinero real y el otro era dinero falso. 똑같다니까요. Aunque son iguales. 그러나 이 두 개 중에
진짜 돈만 돈이요. Pero de estos dos, solo el verdadero es dinero. 가짜 돈은 돈 아닙니다. Es que el que es falso no es dinero. 복음도 복음만 복음이요. El evangelio también, solo el evangelio es el evangelio. 복음 비슷하다고 복음 아닙니다. No por ser similar al evangelio es que tenemos el evangelio. 예수 이야기한다고 복음 아니에요. No por hablar de Jesús estamos hablando del evangelio. 그리스도 이야기한다고 복음 아니에요. No por hablar de Cristo estamos hablando del evangelio. 하나님 믿는다고 복음 아니라니까. No por creer en Dios podemos decir que tenemos el evangelio. 복음만 복음이요. Solo el evangelio es el evangelio. 이사야 1장을 한번 보겠습니다. Veremos Isaías capítulo 1. 이사야 1장. Isaías capítulo 1. 이스라엘이 왜 멸망받았는지를 하나님 이사야를 통해서 설명하고 있습니다. Dios está explicando a través de Isaías por qué es que el pueblo ha perecido. 1장 21절입니다. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 1 versículo 21, Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. 원래는 하나님 앞에 신실한 성읍이었어요. Antes era una ciudad fiel, 지금은 창기가 되었고 pero ahora es una ramera. 정의가 거기에 충만하 있고 공의가 그 가운데 거했었습니다. Y antes estuvo llena de justicia y de equidad, 지금은 살인자가 됐다고 했어요. pero ahora los homicidas. 왜 이스라엘이 이렇게 망했느냐 말이에요. ¿Por qué es que Israel ha fracasado de tal manera? 하나님의 백성이 왜 이렇게까지 망했냐? ¿Por qué el pueblo de Dios ha fallado de esta forma? 22절에 설명합니다. En el versículo 22 lo explica. 내 은은 찌꺼기가 되었고 Tu plata se ha convertido en escorias. 내 포도주는 물이 섞였도다. Tu vino está mezclado con agua. 이 은은 뭘 설명하는 거냐면 가장 가치 있는 복음을 설명하는 다. La plata se refiere a lo más valioso que es el evangelio. 옛날에는 금, 은 이런 게 가장 가치 있는 거예요. Anteriormente el oro y la plata eran de mucho valor. 복음을 그렇게 설명했어요. Y se explica el evangelio con esto. 근데 은이 찌꺼기가 되었다. Pero ahora la plata se ha vuelto escorias. 지금 이스라엘이 복음이라고 붙잡고 있는 건 복음이 아니라니요. Es decir, el evangelio al que se aferraba Israel no era el evangelio de verdad. 아무런 가치 없는 거예요. Era algo que no tenía valor. 근데 그걸 복음이라고 붙잡고 있는 거예요. Pero ellos se aferraban a ello como si fuese el evangelio. 많은 사람들이 예수 믿고 망합니다. Muchos creen en Jesús pero terminan en fracaso. 예수 열심히 믿는데 망해요. Se esfuerzan en creer en Jesús pero fracasan. 난 잘 믿고 있다고 Y 생각하는데 ellos piensan, yo estoy creyendo bien. 복음이라고 믿고 있을 뿐이요. Creen que es el evangelio, 근데 복음이 아니요. pero no era el evangelio. 내 포도주라고 Y 표현됐습니다. aquí dice el vino. 이게 오래 저장된 정말로 맛있는 포도주. El vino que fue apartado durante mucho tiempo y que es delicioso, 이 복음을 설명하는 거예요. que habla del evangelio. 하나님 이 가장 값비싼 아주 맛있는 이 포도주를 주었다. Dios nos ha dado este vino de mucho tiempo que es delicioso. 세상에 비교할 수 없는 복음을 주었다는 이야기예요. Es decir, el evangelio que no se compara a lo mundano. 그 포도주에 물이 섞여 버렸어요. Pero ahora hay agua entremezclada con este vino. 그건 더 이상 복음이 아니라냐. Eso ya no es el evangelio. 그래서 이스라엘이 망하는 거예요. Por eso es que Israel había fracasado. 왜 예수 믿고 망하는지 아십니까? Porque es que creemos en Jesús y aún terminamos 왜 en fracaso. 이스라엘이 망했는지 아십니까? ¿Por qué Israel ha fracasado? 중심이 나빠서가 아닙니다. No es por tener un mal corazón. 이런 주일날 예배를 안 들어서가 아니라 No es por no ir los domingos al culto. 복음이라고 붙잡고 있지만 그게 복음이 아니었던 거예요. Es que muchos se aferran a algo que piensan que es el evangelio, pero no es el 나는 evangelio. 이걸 물이라고 그냥 알고 있었을 뿐이에요. Yo pienso que esto es agua. 근데 이게 독약이었어요. Pero ¿qué pasa si es venenoso? 우리는 좀 복음에 구원에 좀 민감할 필요가 있습니다. Nosotros tenemos la necesidad de ser sensibles a lo que es el evangelio, a lo que es la salvación. 우린 좀 잘하고 있고 좀 못하고 있다 이런 이야기를 하고 싶은 게 No 아니에요. estamos diciendo nosotros estamos bien y todos los demás mal. No es 하나님이 eso. 주신 복음은 하나인데 Es que el evangelio que Dios nos dio es uno. 그 복음이 계속 변질되고 있다는 거예요. Pero este evangelio se va corrompiendo. 바울이 복음을 전해서 세운 교회가 갈라디아 교회인데 La iglesia de Galacia fue levantado por Pablo con el evangelio. 그 교회가 복음에서 떠났고 Pero esta iglesia se había apartado del evangelio. 고린도 교회가 다른 복음을 전하고 있는 Y 거예요. ahora también la iglesia de Corinto estaba compartiendo otro evangelio. 다른 사람에게 복음을 받았다면 이해할 수 있겠어. Y estaría bien si ellos lo hubieran recibido de alguien más. 근데 이런 교회들은 바울이 직접 복음을 전해서 세워진 교회라니. Pero estas iglesias fueron fundadas por Pablo mismo. 금방 변질됐어요. Rápidamente se corrompieron. 몇 년 걸리지도 않았습니다. No se tardaron tantos años. 우리는 복음에 민감해야 돼요. Tenemos que ser sensibles al evangelio. 무조건 믿는다고 되는 게 아닙니다. No es solamente creer y ya. 성경에서 말하는 그걸 정확하게 알고 믿어야 돼요. Debemos de conocer lo que dice la Biblia precisamente y creer de esa forma. 자, 1강에서는
예수가 그리스도라고 하는 게 복음이다라고 설명했어요. Así que la lección 1 nos dice que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. 그러면 왜 예수가 그리스도라는 게 복음이냐는 아직 설명을 안 한 겁니다. Y no hemos explicado por qué es que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. 이해되셨죠? No sé si me entienden. 1강에서 주제는 예수가 그리스도라고 하는 게 복음이라고 나온 거예요. El primer tema fue que el Evangelio se define como Jesús es el Cristo. 그러나 이제부터 이야기를 여러분들이 하려고 하는 게 뭐냐면 왜 그럼 예수가 그리스도라고 하는 게 복음이냐는 거예요. Y ahora les queremos hablar de por qué es que el hecho de que Jesús es el Cristo es el Evangelio. 예수가 그리스도라는 것을 이해하려면 그리스도를 이해해야 되고 Pero para entender que Jesús es el Cristo, yo necesito entender al Cristo. 그리스도를 정확하게 이해하려면 그리스도가 필요한 인간의 문제를 정확하게 이해해야 되고 Y para entender el Cristo necesito entender por qué el hombre necesita al Cristo. 그리스도가 필요한 인간의 그 문제를 정확하게 이해하려면 원래 인간이 어땠는지를 정확하게 이해할 수 있어야 합니다. Y para poder entender la necesidad del hombre del Cristo, necesito entender cómo era el hombre originalmente. 이것을 설명하기 위해서 이 시간은 2강 원래 인간에 대한 이야기입니다. Así que en este segundo tiempo estaremos hablando, para explicar todo esto, estaremos hablando del hombre original. 하나님이 원래 아담 하와를 지었을 때 어떤 인간으로 지으셨냐는 거예요. ¿Cómo creó Dios a Adán y Eva originalmente? 그 인간이 하나님과 단절된 상태에 오게 됩니다. Y luego es que el hombre se separa de Dios. 이게 얼마나 큰 차이가 나는지를 보는 거예요. Pero vamos a ver qué tan grande es la diferencia. 그래서 정말로 인간에겐 그리스도가 필요하냐를 알고 깨달아져야 그리스도를 믿을 수 있는 거예요. Debemos de percatarnos verdaderamente que el hombre necesita al Cristo para poder creer de forma adecuada. 한국의 초등학교에 가면 이제 예수님에 대하여 석가에 대하여 이런 사람들에 대한 이야기들이 쭉 교과서에 나옵니다. En las escuelas primarias de Corea, generalmente los libros hablan un poco acerca de Jesús, hablan un poco de quién es Buda y de varias figuras. 예수님에 대한 소개를 어떻게 하고 있냐면 2000년 전에 이렇게 예루살렘에 사셨고 12제자를 부르셨고 많은 사랑을 베풀다가 십자가에 죽고 부활했다. 이렇게 설명되어 있어요. Y lo que dice este libro acerca de Jesús es que hace 2000 años él vivió en Jerusalén, tuvo 12 discípulos y compartió mucho de su amor, murió en una cruz y resucitó. 이 내용은 구원받지 못한 사람이 알고 믿고 있는 내용입니다. Esas son cosas que las personas que no son salvas conocen y también creen. 우리는 구원받지 못한 자의 믿음보다 훨씬 올바른 믿음을 가지고 있어야 돼요. Nosotros debemos de tener la fe correcta, diferente a una fe básica. 예수님이 이 땅에 오셨고 십자가 지셨고 부활하셨다고 하는 사실은 팩트예요. Es decir, el hecho de que Jesús vino a la tierra, que murió en una cruz y que resucitó es un hecho. 이는 불신자도 알고 믿고 있는 내용입니다. Esto los no creyentes también lo saben y lo creen. 여러분들의 수준이 그 정도라면 고민해 보셔야 돼요. Y si nuestro nivel de fe solamente llega hasta acá, tenemos una necesidad muy severa de pensar en qué estamos creyendo. 만약 예수님이 이 땅에 오시고 십자가 죽고 부활하셨다는 것을 믿으면 구원받는다고 하면 대한민국에 있는 모든 사람은 다 구원받습니다. Y si realmente lo que nos salva fuera creer que Jesús vino a esta tierra, que murió en una cruz y que resucitó, eso quiere decir que todos los niños coreanos son salvos porque ellos saben eso. 야고보는 이렇게 말합니다. Pero Santiago nos dice, 귀신도 하나님이 한 분이라는 걸 알고 믿는다. los demonios saben que Dios es uno y ellos tiemblan. 자, 그럼 귀신은 구원받냐요? Entonces, ¿será que los demonios son salvos? 우리와 그들의 믿음에 뭐가 차이가 나냐? ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos y la que tienen estos demonios? 나 예수 믿어. Yo creo en Jesús. 십자가 부활 믿어. Yo creo en la cruz y la resurrección. 그건 불신자요. Pero los no creyentes también. 정말로 구원받은 믿음과 어떻게 차이가 나냐고. Entonces, ¿qué diferencia tiene la fe de un no creyente con el de alguien salvo? 하나님이 한 분이야. Dios es uno. 귀신도 믿는 거요. Los demonios también creen eso. 내 믿음은 그 믿음과 달라야 돼요. Entonces, ¿qué diferente es la fe que yo tengo con la de estos demonios? 성경에서 말하는 믿음은 그런 믿음을 말하고 있지 않습니다. La Biblia no nos habla de una fe que solo se queda ahí. 1강을 가지고 2강부터 이제 풀어가겠습니다. Entonces ahora vamos a empezar desde la lección 2. La lección 2 인간 복받은 존재입니다. es el ser bendecido, el hombre. 하나님이 인간을 어떻게 창조하셨냐면 하나님의 형상대로 지으셨습니다. ¿De qué manera formó Dios al hombre? Lo hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. 창세기 1장 26절 27절을 읽겠습니다. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 사람을 창조하셨다라고 되어 있습니다. Nos dice que Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y a su semejanza. 하나님의 형상이라 그랬습니다. Es la imagen de Dios. 이게 이제 히브리어 원어로 따지면 뭐뭐와 같다. 형상이란 말은 뭐뭐와 같다, 뭐뭐와 비슷하다라는 뜻이에요. En hebreo, el tener la imagen de algo significa es igual a o es semejante a. 하나님이 인간을 어떻게 만드셨냐면 하나님과 같은 존재, 하나님과 비슷한 존재로 지으셨다는 거예요. Es decir, Dios cuando crea al hombre lo hace de una forma que es similar a Dios, que es semejante a Dios. 원래 이게 인간의 모습입니다. Así es la forma original del hombre. 또 이게 하나님 형상이라는 말은 이게 한문으로 투영한다는 뜻이 있어요. Y también nosotros vemos que la imagen de Dios es como que algo que Él imparte. 쉽게 말 하나님을 드러낸다는 뜻이에요. Es decir, el hombre muestra a Dios. 텔레비가 있습니다. Por ejemplo, la televisión. 이게 뭐 틀면 이게 나오죠. Y entonces si la encendemos habrán imágenes. 투영한다. Es decir, muestra esa imagen. 드러낸다, 나타난다. Es decir, muestra o revela esa imagen. 아담은 어떤 존재였냐면 Adán, ¿qué tipo de ser era? 하나님을 이 땅, 아니 전 세상에 하나님을 드러내는 자, 하나님을 나타내는 자로 지음받았어요. Adán fue hecho un ser que mostraba a Dios, mostraba ante todo el mundo quién era Dios. 그러니까 아담을 보면 하나님을 알게 돼요. Así que al ver a Adán, las criaturas podían saber, así es Dios. 복음 가득한 교회, 이게 조 목사님이 있는 복음 가득한 교회를 이렇게 걸어 다니다 보면 처음 온 사람도 제 조 목사 아들 같다 이렇게 느끼지는 애가 있는 거예요. Entonces, por ejemplo, el pastor Cho es el pastor de la iglesia repleta del evangelio y las personas que vienen por primera vez ven a su hijo y dicen, ah, él parece su hijo. 한 번도 본 적이 없는데 Aunque nunca han visto a los pastores. 딱 보는 순간 En el momento que lo ven, 조 목사다. ah, es como el pastor Cho, 왜? 너무 닮았거든. porque se parece mucho. 난 지금까지 이렇게 닮은 사람 본 적이 없어. Yo nunca he visto a una persona tan similar. 뭔 뜻이죠? ¿Qué significa? 처음 봤는데 조 목사가 보이는 거예요. Es que al principio uno mira al hijo, pero ve al pastor Cho. 이해됩니까? No sé si me entienden. 아담 이런 존재예요. Es que así era el hombre. 보면 하나님을 알 수 있는 Al ver al hombre, la creación podía conocer a Dios. 하나님을 닮은 자로 Era similar a 하나님을 Dios. 드러내는 Era 자로 semejante a Dios. 그런 존재로 우리가 지음을 받았습니다. Así fue creado el ser original. 그러면서도 닮았다라고 하는 것은 요한복음 4장 24절에 보니까 하나님은 영이시니 그랬습니다. Y también el hecho de que el hombre era semejante a Dios. En Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. 쉽게 말하면 우리가 영적인 존재로 지음받았다는 Es 거예요. decir, fuimos creados como seres espirituales. 밥 먹으면 행복해지는 존재가 아니라 No somos seres que somos felices cuando comemos. 하나님으로 행복해지는 존재로 지음을 받았다는 거예요. Fuimos hechos como seres que son felices cuando están con Dios. 이게 원래 인간의 모습이에요. Así es el hombre original. 그러면서 시편 8편 4절에서 8절에 특별히 4, 5절을 읽겠습니다. Especialmente si nosotros leemos el Salmo capítulo 8, del versículo 4 al 8. Salmo 8, del 4 al 8. Especialmente del versículo 4 y 5 nos dice, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 5절에 보면 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 칸을 씌우셨다. En el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 하나님보다 조금 못하게 하시고 Es que lo ha hecho poco menor que Dios 여러분들 realmente. 성경 중에는 천사보다 조금 못하게 하시고 번역된 데가 있어요. En algunas de sus versiones dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. 잘못된 번역입니다. Pero la traducción no es exacta. 히브리어 원어에는 하나님보다 조금 못하게가 그렇게 나와 있어요. El original en hebreo dice, le has hecho poco menor que Elohim. 우리는 하나님보다 조금 못한 존재로 지었어요. Es decir, somos hechos un poco menor que Dios. 영화와 존귀로 칸을 씌우셨다. Fuimos coronados de gloria y de honra. 이는 왕을 의미하는 거예요. Esto representa a los reyes. 영화와 존귀로 칸을 씌웠단 말은 왕이라는 의미예요. El ser coronado de gloria y de honra quiere decir que el hombre original era como un rey. 분명 우리는 하나님 앞에 피조물입니다. Claramente somos criaturas ante Dios. 그러나 세상 앞에는 왕적인 존재예요. Pero ante el mundo somos seres de realeza. 우리는 하나님을 예배해야 되고 하나님을 찬양해야 되는 피조물입니다. Nosotros somos criaturas que deben de alabar a Dios, deben de darle el culto a Dios. 그러나 세상에서는 하나님을 대신하는 왕이라는 이야기. Pero para el mundo nosotros somos como reyes que representan a Dios. 하나님의 형상이란 말 안에 하나님을 대표하는 자라는 의미가 또 있어요. Y también dentro de la palabra imagen de Dios existe el significado de que somos representantes de 세상에 Dios. 하나님을 대신해서 선 자예요.
위하여. Es decir, nosotros estamos en lugar de Dios ante el mundo. 그래서 세상을 다스리고 세상을 지배하고 할 수 있는 거예요. Por eso es que Dios le da la potestad de gobernar y de tener autoridad sobre las cosas de la tierra. 그러면서 창세기 5장 3절에 보니까 하나님의 자녀로 부르셨다고 되어 있습니다. También nosotros vemos en Génesis 5:3 que era hijo de Dios. Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 여기 어떻게 되어 있냐면 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다라고 되어 있어요. Aquí nos dice que el hijo fue tenido a su semejanza. 하나님이 인간이 하나님의 형상을 따라 지음받았고 Es decir, el hombre fue creado a imagen de Dios. 셋이 아담의 형상을 따라 이 땅에 태어난 거예요. Y Set también tuvo la imagen de Adán. 구조가 똑같아요. Es decir, estamos en la misma estructura. 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받았듯이 Así como nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, 셋은 아담의 형상을 따라 태어났어요. así Set fue creado a la imagen de Adán. 이 말은 무슨 말이냐면 처음부터 우리는 하나님의 자녀로 지음받았다는 거예요. ¿Qué quiere decir? Que desde un inicio fuimos creados como hijos de Dios. 단순히 종이 아니라 하나님의 자녀로 지음을 받았어요. No solamente como siervos, sino como hijos de Dios. 그러면서 골로새서 1장 15절에 보니까 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오라고 되어 있습니다. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. 그리스도가 하나님의 형상입니다. Es decir, el Cristo es la imagen de Dios. 고린도후서 4장 4절에도 그리스도는 하나님의 형상이라고 표현하고 있습니다. En 2 Corintios 4:4 también nos dice que el Cristo es la imagen de Dios. 인간이 하나님의 형상이에요. El hombre es la imagen de Dios, 그리스도가 하나님의 형상이에요. pero Cristo era la imagen de Dios. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 인간과 그리스도가 비슷한 존재로 지음받았다는 Que 거예요. el hombre y Cristo fueron creados de una forma muy semejante. 그래서 바울은 첫사람 아담, 마지막 아담을 그리스도와 비교하고 있어요. Por eso es que Pablo dice que hay un primer Adán y un postrer Adán. Él compara al hombre original con el Cristo. 이게 같이 바울은 그렇게 설명하고 있습니다. Así lo explica Pablo. 하나님을 알 수 있도록 그렇게 우리를 지었잖아요. Así que fuimos hechos para conocer a Dios. 우리가 하나님과 단절되면서 하나님을 알 수 있는 게 없어져 버렸어요. Pero desde el momento en el que estamos separados de Dios o divididos de Dios, no podemos conocer a 이게 Dios. 그리스도를 통하여만 하나님을 알 수 있어요. Ahora solamente a través del Cristo podemos conocer a Dios. 그가 오셔야 그리스도가 오셔야 인간을 다시 하나님께로 돌릴 수가 있는 거예요. Pero el Cristo debe de venir para poder regresar al hombre a Dios. 자, 인간은 처음부터 막 축복을 받은 존재로 지음을 받았습니다. Así que el hombre fue creado desde el inicio como un ser bendecido por Dios. 하나님과 같은 존재였고 Fue un ser como Dios. 하나님을 드러내는 존재였고 Era un ser que mostraba a Dios. 특별히 영적인 존재였고 En especial era un ser espiritual. 분명히 하나님은 피조물이지만 세상 앞에서 왕적인 Y 존재였고 claramente somos una criatura ante Dios, pero ante la creación 하나님의 somos 자녀로 reyes. 부름을 받았고 Y fuimos llamados como hijos de Dios. 그리스도와 비슷하다고 말할 수 있을 만큼 그런 축복을 받은 존재가 인간입니다. Y el hombre fue tan bendecido hasta el punto de poder ser llamado semejante al Cristo. 이번에 보면 그래서 인간은 복 받은 존재예요. Por eso en el punto 2 vemos que el hombre es un ser bendecido. 창세기 1장 28절에 보니까 하나님이 그들에게 복을 주시며라고 했습니다. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. 처음부터 복 받을 수 있는 존재로 지으셨다. Desde el principio fue creado como un ser que puede ser bendecido. 창세기 2장은 그 축복에 대한 내용들을 간략하게 좀 설명하고 Y 있습니다. Génesis 2 explica todo detalle acerca de esta bendición. 특별히 창세기 2장 1절에 3절에 보면 하나님이 안식하셨다는 표현이 있습니다. Especialmente en Génesis capítulo 2 versículo del 1 al 3 nos dice que hubo un reposo de Dios. 하나님은 안식이 필요한가요? ¿Será que Dios necesita reposar? 우린 집에 들어가면 피곤해서 막 바로 자기도 하고 이러는 Nosotros entramos a casa y estamos cansadísimos, nos dormimos de una vez porque estamos cansados. 하나님의 안식이 필요하나요? Pero ¿será que Dios necesita descanso? 인간을 위한 거예요. Es que el descanso era para el hombre. 인간을 위한 제도가 안식이요. Es que ese descanso era para el hombre. 특히 말하면 하나님이 주시는 평안이 안식입니다. Es decir, la paz de Dios es ese descanso, ese reposo. 정말로 하나님을 만난 자는 세상에서 줄 수 없는 평안, 안식을 얻을 수밖에 없게 돼 있어요. Aquel que se ha encontrado con Dios tiene un reposo, un descanso que el mundo no puede dar. 그게 구원이라니까요. Es la salvación. 사람들은 이해 못합니다. La gente no lo entiende. 제가 복음을 가지고 이제 교회를 다닙니다. Cuando yo tengo el evangelio y voy a la iglesia. 우리 아버지가 계속 교회를 못 가게 해요. Y mi padre me impedía ir a la iglesia. 이해를 못 하시는 거예요. Porque no entiende. 뭐 교회 가면 떡이 생기냐, 밥이 생기냐, 얼마나 뭐라 하시는지. Y me decía que si vas a la iglesia, entonces ¿qué? ¿Te dan pan? ¿Te dan algo? 술 먹고 들어오면 성경지 다 찢어버리고. Y cuando él entraba ebrio a la casa, él rompía las hojas de la Biblia. 그분이 제일 이해 못하는 게 뭐냐면 Y lo que él menos entendía 뭔 유익이 있다고 그렇게 다니냐는 거예요. era por qué yo iba a la iglesia. ¿Qué te beneficia en algo?
그분은 지금도 그 이유를 모르고 계십니다. Y hasta el día de hoy todavía no entiende muy bien. 하나님은 자기 백성 인간에게 어떤 축복을 주셨냐면 안식이라고 하는 축복을 주셨어요. Pero qué bendición da Dios al hombre, a su pueblo, es esa paz de Dios. 세상은 사실은 안식이 없어요. Realmente en el mundo hoy no hay reposo. 하나님과 단절되면서 불안, 초조, 두려움, 염려 이런 것으로 가득하다니까요. Es que están separados de Dios, están en inseguridad, están en angustia, están siempre quejándose. 정말로 복음을 알게 되었을 때 Pero cuando conocemos el Evangelio verdaderamente, 세상에서 받지 못했던 안식이 내게 회복되었고 hay una paz que el mundo no puede ofrecer, que es restaurada en mí. 초대교회 성도들이 이해되었어요. Y entendemos ahora a los miembros de la iglesia primitiva. 가난도 핍박도 죽음도 아무 문제 되지 않는. Para ellos la pobreza, la persecución, la muerte no eran ni un problema. 그래서 이렇게 살 수밖에 없었구나. Por eso es que no tenía más opción que vivir así. 그 초대교회가 이해되더라고. Así entendemos a la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿음으로 하나님을 만나니까 Porque creyendo que Jesús es el Cristo nos encontramos con Dios. 그런 축복이 회복되기 시작하는 거죠. Así es que se restauran estas bendiciones. 그러면서 2장 8절 9절을 보니까 하나님이 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기에 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 그랬습니다. En Génesis 2, versículo 8 y 9 nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 하나님이 아담과 하와에게 뭘 주셨냐면 사실은 환경적인 축복도 주셨어요. ¿Qué es lo que Dios le da a Adán y a Eva? Les da una bendición del ambiente también. 보기 아름답고 먹기 좋은 나무를 나게 하시고 Hace que sean creados los árboles que son buenos, deliciosos, buenos para comer. 하나님 안에 있는 아담은 아무 부족한 게 없었어요. Así que Adán, cuando estaba con Dios, no tenía ninguna falta. 완벽했습니다. Era todo perfecto. 환경적으로 하나님이 엄청난 축복을 주셨어요. En cuanto al ambiente, tenía una bendición extraordinaria. 그 에덴에는 생명나무도 있고 선악을 알게 하는 나무도 있다고 오늘 9절 마지막에 설명하고 Y en el 있습니다. versículo 9 nos dice que en el Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 그뿐이 아닙니다. Pero no solo esto. 2장 10절에 15절을 보니까 경제의 축복에 대한 이야기도 나옵니다. Y también si nosotros vemos en Génesis 2, versículo 10, hay una bendición económica también. 특별히 10절에 보면 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 En el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. 대부분의 강들을 한번 생각해 보세요. Piensen en la mayoría de los ríos. 계곡에서 물이 흘러나와서 강이 형성됩니다. Y entonces sale el agua de cualquier lugar y entonces se forma un río. 대부분의 강은 그렇습니다. La mayoría de los ríos son así. 근데 에덴 동산은 달라요. Pero es diferente en el Edén. 에덴 동산에서 4강이 흘러나갔어요. Es que del Edén salían 4 ríos. 근원의 축복이 에덴에서부터 출발되는 거예요. Es decir, desde el Edén realmente había una bendición de la fuente de todo. 원래 아담이 받았던 축복이 이 축복이에요. Es decir, Adán fue bendecido así originalmente. 에덴에서부터 근원의 축복들이 흘러서 전 세계로 나가는 겁니다. Había una bendición de la fuente desde el Edén y salía a todo el mundo. 좀 잘 이해 안 될 수도 있습니다. Puede ser que no lo entendamos bien. 이렇게 생각하시면 돼요. Pensémoslo de esta forma. 비행기가 가다가 저 산에 추락한 겁니다. Digamos que hay un avión y se estrella en una montaña. 산산조각이 나버렸어요. Y este avión se parte en pedazos. 한 번도 비행기를 본 적이 없는 사람이 그 박살나 있는 비행기 잔해를 봅니다. Y viene una persona que nunca ha visto un avión en su vida y ve los restos de este avión. 산산조각 내는 그 잔해를 보면서 비행기라고는 그림을 맞출 수 있을까요? ¿Será que viendo cada fragmento del avión, será que esta persona que nunca ha visto un avión puede imaginarse cómo era un avión? 맞추기 힘들어요. Es muy difícil. 지금 우리가 이 설명을 들으면 너무 우리 지금 상황과 안 맞는 이야기죠. Porque hoy escuchamos lo que Dios nos dice acerca del hombre original y es algo muy diferente a lo 원래 que 인간은 vivimos. 이렇게 축복받은 존재였어요. Pero el hombre original era bendecido de esta forma. 다 잃어버렸어요. Pero perdió todo. 다 잃어버렸어요. Perdió todas esas cosas. 예수 믿고 이제 육신적인 거 복받겠다 그런 생각을 빨리 버리세요. Por favor, rápidamente abandonen el pensamiento de creer en Jesús y ser bendecidos físicamente. 근원적인 축복을 회복해야 된다. Es que hay que restaurar una bendición fundamental. 근원이 뭔지를 이해해야 돼요. Tenemos que entender cuál es el fundamento. 그뿐이 아닙니다. Pero no solo eso. 18절 또는 20절, 25절을 보니까 하나님이 아담에게 독취하는 게 좋지 못하다고 이제 가정을 이루는 장면이 En 나옵니다. el versículo 18, 20 y 25 vemos que Dios no ve que es bueno que Adán esté solo y le da una bendición de ser una familia. 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라면서 이제 가정을 이루게 됩니다. Y él dice, eres el hueso de mi hueso, la carne de mi carne y forman una familia. 지금
전 세계의 가정들 한번 보세요. Pero miren a las familias hoy en todo el mundo. 가장 문제 많은 데가 가정이에요. Lo que más ocasiona problemas son las familias hoy. 사실은 가장 축복받은 데가 가정이어야 돼요. Pero realmente la familia tendría que ser la mayor bendición. 정말로 여러분들 자녀들은 정확하게 복음을 가지고 성경에서 말하는 그 가정이 완전히 회복되도록 도우셔야 되고 기도하셔야 돼요. Realmente deben de orar y ayudar a las personas para que sus hijos, su familia realmente pueda ser restaurado con el Evangelio. 가정만큼 문제 많은 데가 없어요. Es que no hay nada más problemático que la familia hoy en día. 가정만큼 웃기는 데가 없다니까요. Y no hay más luchas que en la familia hoy en día. 근데 원래 하나님은 그렇게 안 지으셨어요. Pero no es lo que originalmente Dios había tenido por intención. 진짜 축복이 될 수밖에 없는 가정으로. Realmente Dios creó a la familia como algo bendecido. 그러니까 하나님이 하와를 지으십니다. Cuando Dios creó a Eva, 뭐라고 했냐면 돕는 배필이라고 그랬어요. le hizo como una ayuda idónea. 여러분들의 남자들이 밥을 해주기 위해서 지원받은 게 아니요. No es que ellas hayan sido creadas para poder alimentar al hombre, 돕는 배필이요. sino una ayuda idónea. 뭘 돕기 위해서 가정을 만드셨냐면 ¿Ayuda idónea para qué cosa? 하나님의 언약을 함께 성취해 가라고 도우라고 만든 게 가정이에요. Fue una ayuda idónea, una familia idónea para poder seguir cumpliendo el pacto de Dios. 가정은 절대적으로 기억해야 됩니다. Tenemos que recordarlo como familia. 사랑 좋은 거예요. Claro que es bueno el amor. 아끼는 거 좋은 거예요. Es bueno apreciarse. 그러나 하나님의 언약을 모르면 Pero si no conocemos el pacto de Dios, 언약을 두고 함께 돕고 섬길 부분들이 깨달아지지 않으면 si no nos percatamos de cómo poder servir en el pacto de Dios, 축복의 가정이 될 수가 없어요. no podemos ser una familia bendecida. 경험해 보신 분들이 있을 겁니다. Algunos aquí ya tienen esta experiencia, 가정이 지옥이 되었던 사람들, que su familia es como el infierno, 가정에서 수많은 눈물을 흘렸던 사람들, que en su familia han derramado lágrimas. 여러분 나라 여러분들 친구들 중에 있다고요. En sus países, dentro de sus amigos, hay gente así. 교회 오는 게 중요한 게 Lo 아니라 importante no es venir a la iglesia, 정말로 하나님을 만났을 때 pero cuando nos encontramos con Dios, 가정이 다 회복되는 거예요. entonces se restaura toda la familia. 원래 가정은 축복받은 가정이었다. Es que la familia originalmente está hecha para bendición. 그러면서 19절 20절 보면 Y si vemos el versículo 19 y 20, 하나님이 얼마나 인간을 축복하셨는지를 알 수 있습니다. podemos ver de qué forma Dios bendijo al ser humano. 이름을 짓는 장면이 나와요. Podemos ver cómo es que se le pone nombre a todo. 저 밖에 나무가 보입니다. Si usted ve ese árbol allá afuera, 저걸 나무라고 누가 지칭했냐면 아담이. ¿quién puso nombre a esos árboles? Adán. 한번 봐보세요. Si los ven, 딱 나무처럼 생겼잖아요. sí, se ve como si fuera un árbol, ¿no? 그 누가 그랬냐면 아담이 그렇게 지은 거예요. Pero Adán les puso árbol. 독수리를 보고 저 독수리. A las águilas, pues águilas. 아담이 그런 거예요. Adán. 우리 집에는 아이가 둘이 있습니다. Yo tengo 2 hijos, 이름 짓는데 너무 힘들더라고. pero me costó mucho nombrarlos. 얼마나 생각했는지 몰라요. Pensé muchísimo en cómo 이름 하나 짓는 ponerles, 게 너무 힘들어. porque era muy difícil para mí ponerles su nombre. 아담은 얼마나 지혜가 많았냐면 Pero Adán tenía una sabiduría tan 우리 extensa 쭉 지나갑니다. que venían los animales 아담이 다 지었어요. y Adán les ponía nombre a cada cual. A los elefantes, 호랑이, a los tigres, 코끼리, a los 다 아담이 tigres y 지었다니까. a todo lo demás. 원래 인간은 그런 존재예요. Así era el hombre original. 원래 인간은 이런 존재라니까. Así de inteligente era. 그러나 이런 모든 것보다 진짜 축복은 뭐냐면 Pero más que todas las cosas, ¿cuál era la verdadera bendición? 하나님과 함께 하도록 지원받은 거야. Era que el hombre fue creado para estar con Dios. 인간의 가장 큰 축복은 경제나 지혜가 아닙니다. La bendición más grande del hombre no es la economía, no es la sabiduría, 하나님과 함께 하도록 es estar con Dios. 함께 할 때 아무 문제 없는 존재. Cuando el hombre está con Dios no hay ningún problema. 함께 할 때 행복한 존재. Cuando el hombre está con Dios es feliz. 그게 인간입니다. Así es el hombre. 하나님은 인간을 하나님의 형상대로 지원받았어요. El hombre fue creado a imagen de Dios. 이 설명을 하기 위해서 하나님이 물고기는 물에 살도록 그렇게 만드셨어요. Y realmente para explicarnos que el hombre tiene que estar con Dios, Dios creó a los peces para que estuvieran en el agua. 나무는 뿌리를 흙에 두고 살도록 만들었어요. Y creó a los árboles para que pudieran estar plantados en la tierra. 그게 창조 원리예요. Esos son principios de la creación. 물고기가 물에서 나오면 그때부터 고통당하다가 죽는 거예요. Desde el momento en el que el pez sale del agua, sufre y muere. 물 떠난 물고기에게 5성급 호텔이 필요한 게 아닙니다. Lo que necesita el pez separado del agua no es un hotel de 5 estrellas. 심리학 상담이 필요한 게 아니에요. No necesita consejería psicológica. 물고기는 빨리 물 안으로 들어가야 돼요. Rápidamente el pez tiene que volver al agua. 인간은 하나님의 형상대로 지원받았어요. El hombre fue creado a imagen de Dios. 경제가 있으면 좋고 건강이 있으면 좋아요. Y está bien si tiene economía y salud. 근데 인간은 그게 필요한 게 아니라 하나님 안으로 들어가야 돼요. Pero lo que el hombre necesita no es eso, sino entrar en Dios. 그게 창조 원리라 그래요. Eso es el principio de la creación. 뿌리 뽑힌 나무는 빨리
빨리 뿌리를 땅에다 박게 해줘야 돼. Un árbol que ha sido desarraigado rápidamente necesita echar sus raíces a la tierra. 그게 창조 원리예요. Ese es el principio de la creación. 인간은 하나님과 함께 하도록 지어봐. El hombre fue creado para estar con Dios. 그게 인간입니다. Así es el hombre. 그 중에 특별히 3번에 보면 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그의 불어넣으시 사람이 생명이 되니라. Especialmente en el punto 3 de Génesis 2:7 que nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 원래 흙이었던 인간이 생명이 되었습니다. Es que el hombre que era tierra originalmente se volvió un ser viviente. 생명이란 말이 무슨 말이냐면 ¿Qué significa ser un ser viviente? 하나님이 함께 할 때 비로소 사는 존재라는 거예요. Quiere decir que es un ser que solamente está vivo cuando está con Dios. 우리가 다른 데서 늘 설명하는 건데요. 여기 이제 삼성이라고는 회사에서 만든 어떤 이게 기계입니다. En otros lugares lo explicamos también así, pero esta es una máquina hecha por Samsung. 글을 쓰기도 하고 사진을 찍기도 하고 Y podemos escribir aquí, podemos tomar fotografías, 많은 것들을 할 수 있습니다. podemos hacer muchas cosas con esta máquina. 근데 딱 조건이 하나 있어요. Pero solo hay una condición para hacerlo. 전원이 연결되지 않으면 Si no tiene su batería, 배터리가 없으면 si no tiene su batería, 아무 소용없어요. no sirve de nada. 인간이 하나님의 형상이면 뭐하고 El hombre es la imagen de Dios 엄청난 축복을 받았으면 뭐합니까? y tiene una gran bendición. 하나님과 단절되는 순간 Pero si está separado de 이 Dios, 엄청난 기계가 전원이 꺼지는 순간 así como esta máquina puede perder su carga, 아무 쓰잘데기가 없는 거 이게. realmente esta máquina ya no sirve. 어디다 써먹겠어요 이거? ¿En qué va a usar esto? 도마로 쓰겠습니까? 뭐 어디다 Tal 써먹겠어요? vez como una tabla para cortar o algo así. 인간이 그런 존재가 됐어요. Pero el hombre es así. 엄청난 축복받은 존재였어. Era un ser tan bendecido, 그냥 하나가 단절되면서 pero en el momento en el que se separa de Dios, 모든 것을 잃어버린 거예요. pierde todas las cosas. 인간이 생명이 되었다고 표현했습니다. El hombre es un ser viviente así. 하나님과 함께 할 때 비로소 살아나는 존재, 사는 존재 이 말입니다. Es un ser que cuando está con Dios cobra vida y vive realmente. 인간이 하나님과 함께 할 때 정상이고 가장 행복해지는 거예요. Cuando el hombre está con Dios se restaura y es lo más feliz. 그 하나님을 놓치지 않고 그 하나님을 계속 섬기며 살도록 하나님이 언약 하나를 주셨습니다. Y para que el hombre siga sirviendo a Dios y siga con Dios, Dios le da un pacto. 창세기 2장 17절에 보니까 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에 반드시 죽으리라 하시니라. Génesis 2:17 nos dice: mas el árbol de la ciencia y el bien del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. 자, 언약의 내용도 중요합니다. El contenido del pacto es importante, 그러나 진짜 중요한 건 딴 데 있어요. pero lo verdaderamente importante es algo más. 왜 하나님이 아담에게 언약하셨냐는 거예요. ¿Por qué Dios le da el pacto a Adán? 자, 여러분 누구하고 약속을 하죠? ¿Usted con quién hace una promesa? 비슷한 사람하고 약속을 맺습니다. Siempre hacemos una promesa con una persona similar a nosotros. 최소한 사람하고 약속을 해요. Por lo menos lo hacemos con gente, ¿no? 여러분이 기르는 고양이하고 언약을 맺습니까? ¿Acaso ustedes pueden hacer un pacto con su gato? 개하고 언약 맺어본 적이 ¿Con su 있습니까? perro? 최소한 인간하고 언약을 맺죠. Siempre tiene que ser con una persona, ¿no? 하나님이 우리에게 언약하셨단 말은 무슨 ¿Qué 말이냐면 quiere decir que Dios le dio el pacto al 그렇게 hombre? 가치 있게 보셨다는 거예요. Es decir, Dios consideró al hombre como alguien tan preciado. 하나님 눈에 인간은 그만큼 가치 있는 존재로 A los 창조되었다. ojos de Dios el hombre era alguien tan valioso. 그게 인간이요. Así era el hombre. 언약의 내용은 창세기 2장 17절입니다. Y el contenido del pacto es Génesis 2:17. 선악과라고는 나무 하나를 지정하면서 이것을 먹지 말라 이렇게 표현했어요. Él designó este árbol de la ciencia y el bien del mal, no comas de él. 이 특별한 나무가 아닙니다. No era un árbol especial. 이렇게 구약의 학자들에 의하면 특별한 나무를 심어놓고 이거 먹지 마라 이렇게 표현한 게 아니에요. Los que estudian el Antiguo Testamento han dicho que realmente no era un árbol que Dios plantó en ese momento y que dijo no comas de este árbol, 똑같은 나무가 에덴 동산에 쫙 깔려 있었습니다. sino que habían varios árboles de esta misma especie en el Edén. 그 중에 한 나무를 지정하면서 이 나무 열매는 먹지 마라. Y solamente dijo de uno de esos árboles no comas de él. 근데 그 나무 열매를 따먹고 싶어. Pero ¿qué pasa si él quería comer de este tipo de fruto? 옆에 쫙 깔렸다니까요. Pues a la par habían otros árboles que daban el mismo 아무거나 fruto. 따먹으면 되는 거예요. Podía comer de ellos. 이것만 안 따먹으면 돼요. Solamente no tenía que comer de este árbol. 하나님이 이렇게 하실 수도 있었어요. Dios podía haberlo hecho así. 요 바위에만 올라가지 마. No se suba en esta piedra. 이해되시죠? No sé si me entienden. 이 바위에만 올라가지 마. No se suba a esta piedra. 이렇게 약속할 수 있었다는 Dios 거죠. pudo haber dado el pacto así. 언약은 쉬운 언약이었다는 거예요. Es decir, el pacto era muy fácil. 지키기 쉬운 언약이에요. Era fácil de cumplir. 자, 언약의 조건이 하나 있습니다. Pero había una condición del pacto. 순종하는 거예요.
era la obediencia. 하나님이 먹지 말라라고 말씀하셨습니다. Dios dijo, no comas. 아담이 하나님을 믿는 게 어떤 겁니까? Entonces para Adán, el creer en Dios, ¿qué es? 순종하는 거예요. Es obedecer. 아담이 순종한단 말은 Y el que Adán obedeciera 하나님을 믿는단 말이고 es creer en Dios, 하나님을 인정한단 말이고 es reconocer a Dios, 하나님을 신뢰한다는 것이고 es confiar en Dios 이게 하나님을 예배하는 거예요. y es dar el culto a Dios. 여러분 주일날 교회 가서 예배하잖아요. Cuando vamos los domingos a dar el culto a Dios, 이게 하나님을 인정하는 거예요. eso es reconocer a Dios, 하나님 하나님으로 인정하는 es 거예요. reconocer a Dios como Dios. 그게 믿음인 거죠. Eso es la fe. 하나님이 아담에게 딱 한 가지를 요구하신 Así que 겁니다. Dios le pide una cosa a Adán, 믿음. crea. 그 믿음이 어떤 게 믿음이냐? Y entonces, ¿qué es la fe? 그 언약에 순종하는 거. Es obedecer a ese pacto. 지금도 마찬가지입니다. Hoy es lo mismo. 하나님이 언약을 주셨습니다. Dios nos da un pacto. 언약에 순종하는 게 하나님 믿는 El 거예요. obedecer este pacto es creer en Dios. 우리 한 가지 생각을 해보자면 Y hay una cosa en la que tenemos que pensar. 언약을 왜 주셨냐면 정말로 인간을 축복하시기 위한 거라는 거예요. Dios dio el pacto para bendecir al hombre realmente. 하나님이 아담과 언약을 맺으면서 하나님이 혜택 받는 게 있나요? ¿Es que será que Dios se beneficia en algo haciendo el pacto con Adán? 하나님이 유익된 게 있을까요? ¿Hay algo que resulte beneficioso para Dios con ese 아담하고 pacto? 언약을 맺는데 하나님이 유익받는 거, 혜택 받는 게 뭐냐고? Es decir, Adán cuando tiene el pacto con Dios, ¿Dios se beneficia en algo? 없습니다. No. 그 언약 자체가 인간을 위한 거예요. Es que el pacto es para el hombre. 인간을 축복하기 위한 Es 거예요. para bendecir al hombre. 원래 인간은 그 언약 안 맺었어도 하나님께 복종하며 살아야 되는 존재예요. Es que aunque el hombre no tuviera ese pacto, el hombre tendría que vivir en obediencia a Dios. 당연히 복종할 수밖에 없는 그것을 언약으로 내세웠다니까요. Pero Dios le da el pacto para que se pueda someter de forma natural. 인간을 완전히 축복하시겠다는 거지. Es decir, Dios quiere bendecir al hombre de forma absoluta. 정말로 중요한 건 뭐냐면 Pero que es lo verdaderamente importante. 그 언약을 정확하게 알고 이해하고 믿어야 된다는 거예요. Debe de él entender y creer el pacto de forma precisa. 자, 정리하겠습니다. Pero reorganizando todo. 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el Cristo. 그럼 왜 예수가 그리스도라고 하는 게 복음이냐를 지금부터 설명하고 있습니다. ¿Por qué el evangelio es que Jesús es el Cristo? Desde este momento empezamos a explicarlo. 그러려고 하니까 그리스도를 이해해야 되고 Tengo que entender el Cristo para entender esto. 그리스도를 이해하려고 하니까 그리스도가 필요한 인간의 상태를 이해해야 되고 Para entender el Cristo necesito entender el estado del hombre. 하나님과 단절된 상태가 얼마나 심각한 상태인 걸 이해하기 위해서 원래 인간을 이해해야 된다는 Y 거예요. para entender el estado del hombre en el que estamos ahora tan severo, necesitamos entender cómo era el hombre originalmente. 이 강은 그래서 원래 인간 하나님의 복 받는 존재로 지음받은 인간이라는 거예요. Por eso es que el hombre originalmente era un ser bendecido por Dios. 잠시 쉬었다가 Vamos a descansar un momento 인간이 그 하나님 축복받은 자리에서 단절되고 분리된 사건을 강의를 듣겠습니다. y vamos a luego escuchar un poco de cómo es que el hombre termina separado de Dios. 여러분 깊이 있게 복음이 더 깊이 있게 좀 계시되기를 바라고 Y yo anhelo que el evangelio sea revelado más profundamente en sus 정말로 vidas 알래스카를 살리는 일이 시작되기를 y 바랍니다. que verdaderamente empiece la obra de salvar a Alaska a través de sus vidas. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 우리에게 복음을 점점점 더 알게 하시고 Te agradecemos por permitirnos conocer el evangelio más y más. 깊어지게 하심을 Te 감사합니다. agradecemos por permitirnos profundizar en él. 정말로 알래스카가 살아나게 하여 주옵소서. Permite que Alaska verdaderamente sea salva. 귀중한 제자들이 일어나게 하여 주옵소서. Permite que se levanten discípulos importantes. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. 아멘. Amén.